honor our guest. And without delaying time, I give this mic to start about the Prajnaparmita lecture. Namaste all participants. I am sad, but because I cannot, I have no ability to speak English on this topic, so Virat may translate. Come to stay here. I have no habit to speak English, so I like to start in Nepali. Actually, I am not how to say, not academic student, academic scholar, but I interest in Prajnaparamita on early teenage. There are in Patan many scholars that time, but now no any one good scholar on Prajnaparamita. And I learned Prajnaparamita by traditionally, so I think not the listener, and I am not perfect on. And anyhow, I hope some you will get some idea which you do not know. So I start. First, history overview of Sanskrit Buddhism in Nepal. यो टपिक एकदम हाम्रो नेपालको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो, किनभने संसारमा संस्कृत बुद्धिज्म धेरै ठाउँमा प्रचार भएर पनि आज सबै ठाउँमा बिलाइसक्यो। तर नेपालमा जसो तसो यो संस्कृत बुद्धिज्म अहिलेसम्म कायम भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि, नेपालको लागि, नेवार बुद्धिज्मको लागि ठुलो गौरवको कुरा हो। So this topic, historical overview of Sanskrit Buddhism in Nepal, is an important topic in the sense that the Buddhism had spread wide throughout the Asia and all over the place, and also the Sanskrit Buddhism. But unfortunately, the Sanskrit Buddhism, even though it was spread wide over the Asia, now it is only remaining in the Kathmandu Valley as a living tradition. And thus this makes it a very important thing that even after many destruction within the valley, there were even a time where the valley were destroyed, so the Buddhism were gone and they again revived. So through this process, now till the date we have the Sanskrit Buddhism in the valley. Our topic is, main topic is not Sanskrit Buddhism, but this is just overview only. Nepal by Bhutan, Burma to Afghanistan. So the Sanskrit Buddhism spread not only in Nepal and India, but also like in Bhutan, Afghanistan, Burma, Mongolia. त्यो समयमा एकदम राम्रैसँग चलेको थियो। हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि बढी अझ
त्यहाँ राम्रो भएको थियो यो अफगानिस्तान पाकिस्तान And no doubt that those days the Sanskrit Buddhism there in Afghanistan, Pakistan were much more better than what we have now. तर नेपालमा संस्कृत बुद्धिज्म सुरुदेखि फर्स्ट शताब्दीदेखि नै राम्रैसँग चलेको भए पनि तर यहाँको राज परम्परामा संस्कृत बुद्धिज्म नरहेकोले यहाँ राज परिवारबाट सपोर्ट छैन, राज परिवार बुद्धिस्ट छैन, तर सपोर्ट चाहिँ एकदम त्यो लिच्छवीकालीनमा एकदम सपोर्ट भएको थियो यो बुद्धिज्मलाई। त्यसैले त्यो टाइममा बुद्धिज्म चाहिँ एकदम हुर्कन मौका मिलेको थियो। So in overall history of Nepal, the Sanskrit Buddhism was not a royal religion and it wasn't supported politically. However, during the Lichvi period, the government supported Buddhism, and that was a time when it again was the revival of the Buddhism in the Lichvi period. After it was degrading from the time when it was established, it was really good. Then it started to degrade, and in the time of Lichvi kingdom, Lichvi dynasty, they again revived this Buddhism. अनि अब यहाँ त्यो लिच्छवी पिरियडको हामी कुरा गर्दा धेरै टाइम लाग्छ, धेरै त्यसको कथा अथवा इतिहासहरू छ। आज हाम्रो विषयमा जानको लागि त्यसमा टाइम पुग्दैन, त्यसैले यस विषयमा हामी यही छुट्टिन्छु भन्नु पर्यो। So, talking about the Lichvi period, there are many kings who supported the religion, and there are many history myth of that period. Due to lack of time, and since this is not our main topic today, we won't be talking a lot about it. But the Lichvi period is something that we need to know as a crucial time period. अनि आजसम्म पनि त्यो संस्कृत बुद्धिज्म जस्तो परिस्थिति परे पनि, जस्तो सङ्घर्ष गर्नु परे पनि, यो काठमाडौँ भ्यालीमा विभिन्न किसिमको यो टाइममा यो कहिले प्राकृतिक प्रकोप, कहिले बाहिरबाट हमला हुने, धेरै टाइममा त्यो हुने, कहिले यो मुसलमानहरूबाट हमला हुने, त्यस्तो हुँदै आएको थियो। त्यसै कारण यहाँ धेरै यो डकुमेन्टहरू यहाँ काठमाडौँमा भएर पनि धेरै जसो नाश हुने त्यो परम्परा त्यो चलिरहेको थियो। त्यसैले यहाँ काठमाडौँको बुद्धिज्मको इतिहास हिस्ट्रीको लागि यो तिब्बतमा चाइनामा जति डकुमेन्ट छ त्यसमा त्यहाँ त कम्प्लिट सुरुदेखि लास्टसम्मकै त्यो डकुमेन्टहरू पाइन्छ नि तिब्बतन भाषामा। तर नेपालमा धेरै एकदम कम त्यो म्यानुस्क्रिप्ट अथवा त्यो इन्स्क्रिप्टहरू पाउँछ। So, in the valley, there were like many natural disasters and many attacks from the foreign invasion, Muslim attack, and so on. So the type of the Buddhism in the valley kept on changing according to time. And because of these kind of natural disasters, that like earthquake happening in certain duration of time and so on, and attack between the countries, and because of this attack, the documents or the manuscript, the writings were destroyed, the Bihars were destroyed. However, they revived it again and again. So because there were many these kind of natural and human disaster, we don't find many documents or many manuscripts like we find in Chinese or Tibetan history. However, there are some important documents that are still present till the day, but it might not be as chronicle as you find in other countries. Newar Buddhism is a Sanskrit Buddhism. Its mean Newar Buddhism जति पनि बुद्धिज्म नेपाल अथवा इन्डियाबाट प्रचार हुँदै बाहिर गयो त्यो सबै आफ्नै भाषामा कन्भर्ट भयो। चाइनामा चाइनिज भाषामै, तिब्बतमा तिब्बतन भाषामै। तर ओरिजिनल संस्कृत ल्याङ्ग्वेजबाट जुन भाषा चलिआएको थियो त्यो भाषा चाहिँ काठमाडौँमा
आएर मात्रै सीमित रह्यो त्यो संस्कृत बुद्धिज्म संस्कृत ल्याङ्ग्वेज काठमाडौँमा नेपालको बुद्धिज्म भन्दाखेरि आजको वातावरण अनुसार यहाँ टिबेटन पनि छ थेरवादी पनि छ अरू अरू ब्रान्चहरू छ नि त्यो सबै मिक्स भइसक्यो 100 वर्ष अगाडिसम्म ओरिजिनल संस्कृत बुद्धिज्म मात्रै चलिरहेको थियो नेवार बुद्धिज्म नेवारहरूको बुद्धिज्म हो तर वास्तवमा टिबेटन चाइनाले गरे जस्तै नेवारमा पनि नेवारी भाषामा कन्भर्ट हुनुपर्ने त्यो चलन चल्ती अनुसार तर नेवारहरूले नेवारी भाषामा कन्भर्ट गरेन किनभने नेवार त्यो काठमाडौँ भ्याली त्यो लिस्वी कालिमदेखि यो संस्कृत भाषामा उनीहरूको ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज जस्तै त्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा जोड थियो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा सबैले त्यो कोर्स जस्तै संस्कृत व्याकरण संस्कृत ग्रामर त्यो डिक्सनरीहरू यहाँ नेपालमा काठमाडौँ भ्यालीमा संस्कृत त्यो कोर्स त्यो आजकलको स्कुल टेक्स्ट जस्तै त्यो अनिवार्य पढ्नुपर्ने अनि यहाँ हिन्दूहरूले पनि यो संस्कृत नै युज गर्ने अनि नेवार बज्राचार्यहरू पनि संस्कृत नै युज गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो संस्कृत अनुवाद गर्नु पनि त्यो आवश्यकता भएन त्यसैले संस्कृत बुद्धिज्ममै त्यो रिचुअल पनि संस्कृत बुद्धिज्ममै रिसाइटेड पनि संस्कृत बुद्धिज्ममै भएपछि यो अनुवाद गर्ने चाहिँ त्यो झन्झट चाहिँ भएन त्यसैले नेपालमा संस्कृत बुद्धिज्मका टेक्स्टहरू कुनै पनि यो लास्ट 20th सेन्चुरीसम्म पनि अनुवाद भएन त्यो संस्कृतमै युज भएछ त्यो संस्कृत ओरिजिनलमा हुँदाखेरि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्फ्युज हुँदैन नि त्यो ओरिजिनल संस्कृतमै वर्ड भएपछि यो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो वर्डमा त्यो मिनिङमा अलिअलि फरक हुने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यसैले यद्यपि नेवार ल्याङ्ग्वेज अलग्गै छ काठमाडौँमा तर तै पनि नेवार भाषामा अनुवाद नगरिकन त्यो संस्कृतमै चलाउँदै आएको यहाँ देखिन्छ So Newar Buddhism and Sanskrit Buddhism. Buddhism spread throughout many places and wherever it went, it transformed into their own language. In China, in Tibet, the texts were all translated into their own local languages. But in the valley, this wasn't the case. The language here was untranslated and it was used the original Sanskrit texts as they are. In the valley there, now when we talk about the Buddhism in the Nepal, then we have the Theravada, Mahayana and Vajrayana. But those, and if you see few hundred years back, then it was only Sanskrit Buddhism here. And there, the point to be noted is that the texts were not translated from Sanskrit because that time the Sanskrit was like one of the main languages within the people living in this area, and even like they used to learn by heart the Amarkosa, Sanskrit grammar, and the Sanskrit was like the main course for many of sign of knowledge about scholarly activity. So they did not find it necessary to translate the Sanskrit text, and it remained untranslated. And also because of the flourishing of Hinduism in the Kathmandu or in Nepal, and since Hinduism also used Sanskrit, they gave this special place to Sanskrit language, so it was left untranslated. And since it is left untranslated, it is safe from being having these language barriers and meaning change in the text. तर आजकल यो नयाँ शिक्षा यो नेपालमा विगत 40-50 वर्षदेखि यो नयाँ शिक्षामा जोड दिँदाखेरि संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा सबैले यो नचाहिने डेट ल्याङ्ग्वेज इत्यादि त्यो भन्न थाल्यो अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले जोड दिन थाल्यो जब विदेशीहरू जुन छ नि यो राणाकालमा यो आउन थाल्यो विदेशीहरू चाहिँ काठमाडौँमा आउन थाल्यो अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा इम्पोर्टेन्ट दिन थाल्यो संस्कृतमा चाहिँ त्यो
डेड ल्याङ्ग्वेज जस्तै सबैले त्यसो भन्न थाल्यो, त्यसको युज छैन, नो युज भन्न थाल्यो। त्यसै कारण यो संस्कृतको जुन कुरा गर्न सक्ने जुन एबिलिटी थियो काठमाडौँ भ्यालीका मान्छेहरूमा त्यो चाहिँ हराउँदै गयो। त्यसैले पछि आएर यसको ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसै क्रममा संस्कृतबाट अहिले नेवारी भाषामा धेरै किताबहरू अनुवाद चाहिँ भइसकेको छ। So when the government introduced this formal study new curriculum, then they started to give focus on English language rather than Sanskrit. So slowly from the Ratna time, when the British first came to Nepal, then they started to turn over to British language then to the original Sanskrit. So seeing this situation, the scholars in 20th century and 19th century, they start to translate the text into Newar language from Sanskrit. So only at that point we can actually find the Sanskrit text being translated into Newari. Other than that, all the Sanskrit ritual or scripture ritual all were in Sanskrit. Newar Buddhism in the Kathmandu Valley. It's mean Sanskrit Buddhism in the Kathmandu Valley, actually. Still, Sanskrit Buddhism is living in Kathmandu Valley. त्यसैले काठमाडौँ भ्यालीमा यदि हामी नालन्दा परम्परा, विक्रमशिला आदि भारतमा भएका जति पनि विद्यालय विश्वविद्यालयहरू छ, त्यहाँको परम्परा अथवा त्यहाँको शिक्षाहरू हामी अहिले अस्तित्व खोज्न गयो भने हामी तिब्बतमा पनि पाउन सकिँदैनौँ, अरू चाइनामा पनि पाउन सकिँदैन, जापानमा पनि पाउन सकिँदैन। तर त्यहाँको अहिलेसम्म जुन नालन्दामा विक्रमशिलामा चलिरहेको त्यो परम्पराहरू अहिले काठमाडौँमा जसोतसो लिभिङ। यद्यपि यहाँ त्यति विकसित चाहिँ छैन, तर अहिलेसम्म त्यो लिभिङ चाहिँ छ। So the tradition of studying and monkhood or like rituals from the Nalanda and Vikramshila, they were continued to valley until the day they somehow have their existence, but they are not very effective as those used to be. But still the tradition of Nalanda and Vikramshila, those are not found in other places of the world now. The Sanskrit tradition is in function in the valley. The story overview of its transmission. The story overview of the Prajnaparmita literature. Actually, many Sanskrit manuscript त्यो भारतबाट धेरै संस्कृत टेक्स्टहरू नेपालमा ट्रान्समिट भएको यहाँ काठमाडौँमा अहिले हामी नेसनल आर्काइभमा अथवा पर्सनल घरमा पनि हामी यो संस्कृत टेक्स्टहरू हेर्न सकिन्छ। अहिले पनि त्यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि हामी अहिले त्यो नेसनल आर्काइभमा भएका किताबहरू त्यो म्यानुस्क्रिप्टहरू हेऱ्यो भने त्यसको कोलोफर्मबाट चाहिँ हामी कहिलेदेखि सुरु भयो भने त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। मैले पनि यो म्यानुस्क्रिप्ट सम्बन्धी काम गर्न मौका पायो 1-2 वर्ष। त्यो आशा बुकुटी याद होला सबैलाई, आशा बुकुटीमा पनि 1-2 वर्ष काम गर्ने, त्यसको क्याटलग बनाउने मौका पायो। त्यसैले यो म्यानुस्क्रिप्ट सम्बन्धी अलि इतिहास सम्बन्धी अलि ज्ञान हुनु मौका पायो। त्यसैको आधारमा यहाँ म्यानुस्क्रिप्टको चाहिँ यो ओभरभ्यू, यो ट्रान्समिसनको बारेमा भन्न जाँदैछु। So the texts from the India were transmitted to Nepal. This tradition of bringing the text from India to Nepal became so crucial that even every household have their some kind of Sanskrit text in their home. And for dating back this tradition, he shared his own experience that when he worked in National Archive and Asasa Fukuti for cataloging the text, he went through the colophons and he tried to see the time period when
these transmission of text took place from India to Nepal, and they were spread in Nepal in the Middle Valley. लिस्वीकालीनको पूर्वार्धदेखि नै यो संस्कृत टेक्स्टहरू काठमाडौँमा आउन थालेको, काठमाडौँमा ट्रान्सलेट कपी गरेर यहाँ त्यसको युज गर्ने थालेको देखिन्छ। त्यहाँको म्यानुस्क्रिप्ट त्यो 4औं शताब्दीदेखिको अहिले रेकर्डहरू छ यो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा। त्यसकारण धेरै अगाडिदेखि नै यो म्यानुस्क्रिप्टहरू काठमाडौँमा आउन थालेको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यस्तै त्यति लिस्वीकालीनको जुन अहिले यो इतिहासमा वर्णन गरे अनुसार अथवा वेन्साङ आदि यात्रीहरूबाट वर्णन गरे अनुसार काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो लिस्वीकालीनमा धेरै यो स्कलरहरू, यो प्र्याक्टिसनर भिक्षुहरू, बिहारहरू भएको, हजारौँ भिक्षुहरू भएको भन्ने त्यो वर्णन छ। त्यसैले त्यति बेला महायान बुद्धिज्म यो वज्रयानको होइन कि महायानकै त्यो चल्ती छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। So this transmission of text from India to Nepal and its copying are mostly dated back to the 14th century. This is the first half of Lichvi period. So many of the texts were brought from India and they were made copies, they were returned here, and they were transmitted among the peoples. And during the Lichvi period, from the account of Wensang and so on, they describe here the valley as being a place for the monks, where there were many monks, there were many monasteries and so on. And that time it was more like Mahayana Buddhism than the Vajrayana. To the display of time day Nepal Sanskrit Buddhism Bari through documentary picture, yeah, like come on. We have no more time, so we go shortcutly. Otherwise, we are not going to our topic. This monastery is in Kathmandu, two type of monastery. One householder, use householder. They practice householder all ritual, and one monastery type is there are actually monks, live monks. So two type of monastery you can find in Kathmandu Valley, and some different structure in this two type monastery. And this is Vihara. Bahi, we call numerical Bahi. Baha is householders monastery. Bahi is monks are, live monks are. And this is monks. And this young is I. This is 50 years, more than 50 years old picture. This type of 4-day monks ritual is continue still now, continue in our Buddhism. And this is this documentary you can play. So this This is a daily practice. So this tradition is like one is the round of alarm. So the monk here goes around the area of the monastery with the bell, and one is like another kind of bell is the wooden gong. So you'll see him playing two kind of gongs. So those are said to be the tradition that continued from the Nalanda. And this documentary is of the Golden Temple. The small monk is going to like alarm to now starting we reading
Now meditation. So this is done 4 times a day, and it symbolizes different 4 kind of thing. So this is the Udangong. This time he is now discussing 4 times the Sanskrit called Dharmagandhi in monastery, in every monastery, still doing in Tibetan monastery also. Let's go to history of overview, the Prajnaparmita literature. Its mean how Prajnaparmita literature is entered to Kathmandu Valley. I do not like to spend more time in this topic. Different scholars mean on Prajnaparamita at यो हरिपद असङ्गको समयसम्म पनि त्यो प्रज्ञापारमिताको कमेन्ट्री त्यति प्रज्ञापारमितामा कमेन्ट्री गरेको त्यति देखिँदैन यो असङ्गको टाइममा समेत। त्यसैले असङ्ग बोधिसत्वले प्रज्ञापारमिता त्यो टेक्स्ट यो नबुझेर त्यति राम्रोसँग नबुझेर उहाँले 12 वर्षसम्म यो गुफामा बसेर मैत्रीनाथलाई साधना गरेर त्यो प्रज्ञापारमिताको बारे उहाँले सोध्नु भएको थियो। अनि त्यसै क्रममा उहाँले यो महायान सूत्रहरूको बुझ्नको लागि 5 वटा टेक्स्टहरू यो एकदम प्रसिद्ध छन् 5 वटा टेक्स्टहरू दिनुभएको थियो मैत्रीनाथले। त्यसमध्ये अभिसमय अलङ्कार कमेन्ट्री चाहिँ यो प्रज्ञापारमिता बुझ्नको लागि। यद्यपि अभिसमय अलङ्कार भेरी सर्ट छ, धेरै छोटो छ, तर त्यसको मिनिङहरू त्यसको निर्देशनहरू त्यो अभिसमय अलङ्कारमा आउने वर्डहरूले त्यो प्रज्ञापारमिताको त्यो रुट पत्ता लगाउनको लागि एकदम हेल्पफुल। जस्तै यो ठाउँमा आउनको लागि तपाईको लागि बुद्धिस्ट आर्ट ग्यालरी दिस वे ओन्ली त्यो एरो सब्जेक्ट मात्रै हो नि, तर त्यही आधारमा यो ठाउँ सबै बुझ्न पाइयो भने ठिक त्यस्तै यो प्रज्ञापारमिता बुझ्नको लागि अभिसमय अलङ्कारको त्यो निर्देश एकदम हेल्पफुल। त्यस्तो टेक्स्ट चाहिँ त्यो कमेन्ट्रीको रूपमा मैत्रीनाथले असङ्गलाई दिनुभएको थियो। त्यसै क्रममा त्यसपछि यो संस्कृत यो प्रज्ञापारमिता बुझ्नको लागि हेरे त्यसको अरू कमेन्ट्रीको लागि पनि एकदम मार्ग अथवा हेल्प भयो। Regarding the transmission of Prajnaparamita and its commentary, it is clear that by the time of Asanga as well, there was not very tradition of writing commentary on Prajnaparamita, and that is one of the reason why Asanga did not understand the core essence of Prajnaparamita, and he decided to meditate for 12 years, and he made the Maitreya, and from Maitreya he was transmitted 5 Maitreya texts that we most of all also do know that, and among it the Abhisamaya Alankar was the main text dedicated to Prajnaparamita. Though it was a main text dedicated to Prajnaparamita, it was a short text, and it was most like a instruction that give instruction about the Prajnaparamita. So looking at Abhisamaya Alankara, one can find out the roots in the Prajnaparamita. Just as in the way, when you see the arrow saying Buddhist Art Gallery this way, and you see a sign of arrow there, then you can find it out and you can come to this place. So similarly, the Abhisamaya Alankara, though it was very short, it was it directed toward the roots of Prajnaparamita. अहिले हाम्रो टाइम धेरै कम भएकोले अलि धेर फर्स्ट धेर लाग्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ।
अलिक फास्ट गर्नुपर्ला जस्तो देखिन्छ हाम्रो सब्जेक्टसम्म आउन अलि बाटो धेरै लामो देखियो So, since we are running out of time, to enter the main topic, I think we need to go very fast now. A different portion of Prajnaparmita literature. यो किताब different version of Prajnaparmita भन्दाखेरि अब यसमा सायद तपाईहरुले नबुझेको त छैन होला हामी नेटबाट पनि यो सब्जेक्टमा टाइप गर्दाखेरि एकदम राम्ररी त्यसको पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसैले यसमा टाइम चाहिँ हामी स्पेन्ड नगरौं Prajnaparmita Literature in Sanskrit नेपालमा धेरै जसो संस्कृत किताब तिब्बतनको कङ्ग्योर टङ्ग्योरमा जति संस्कृत टेक्स्टहरु छ अहिले काठमाडौँमा त्यति उपलब्ध छैन तर विदेशमा भन्दा नेपालमा चाहिँ धेरै नै हजारौं कपीहरु अहिलेसम्म पनि छ काठमाडौँमा त्यसमध्ये संस्कृत अरु संस्कृत टेक्स्टहरु बाहेक Prajnaparmita संस्कृत Prajnaparmitaमा अझ बढी काठमाडौँमा पाइएको छ भन्दाखेरि अरु हामी जस्तै अवटङ शक सूत्र नेपालमा छैन त्यो संस्कृत टेक्स्ट छैन सुरुङ्गमा सूत्र त्यो इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरु काठमाडौँमा छैन काठमाडौँ बाहेक अरु ठाउँमा पनि छैन त्यसको संस्कृत मूल कपी चाहिँ त्यस्तै अरु पनि धेरै त्यो कङ्ग्योर टङ्ग्योरको टेक्स्टहरु नभए पनि Prajnaparmita सम्बन्धी चाहिँ अलि बढी टेक्स्टहरु यहाँ पाइन्छ त्यसै सिलसिलामा यहाँ पाइने टेक्स्टहरुमा यो लङ Prajnaparmita Sutra 1 lakh verse and 25,000 verse 8,000 verse many other small long sutra to small is all available in Kathmandu Valley. And also commentary. Some commentary is available in Kathmandu Valley. So there are about the topic on different versions of Prajnaparamita. You can find it easily on internet. So and most of you already must know about there is the Heart Sutra, there is 1 lakh verse, 8,000 verse Prajnaparamita. And in the valley, the Sanskrit in the list of Kangyur and Dengyur and the translated into Chinese and those texts, there are many Sanskrit texts, but these days we don't have all of them surviving here. However, we have many of the texts, and comparatively, there are many Prajnaparamita texts surviving in Sanskrit than any other important Mahayana texts. So, other important Mahayana texts like Avatang Sutra, Surangama Sutra, they had a very big role in Mahayana Buddhism, but they are not found in Sanskrit, or we were not able to preserve them. The one day which was among the Sanskrit texts, only the Prajnaparamita was highly focused, and its commentary are the one they are surviving till the day. History overview of the Prajnaparmita literature in Nepal Mandala. In Kathmandu National Library and other house घरहरुमा पनि त्यो कलेक्सन भएको Prajnaparmita Sutra शास्त्र हेर्दाखेरि यहाँ यो Prajnaparmitaको त्यो लङ पर्सन देखि हृदय सूत्र देखि अझ सानो एक श्लोकी Prajnaparmita भन्ने पनि छ एक श्लोकी भन्दाखेरि तल एकाक्षरी Prajnaparmita भन्ने पनि छ यिनीहरु सबै टेक्स्ट सूत्रहरु नेपालमा संस्कृतमा अहिले यो नेशनल आर्काइभ एन्ड यो हाउस होल्डमा कलेक्सन भएको छ त्यस्तै त्यसको कमेन्ट्री पनि जस्तै आलोक Prajnaparamita आलोक light to Prajnaparamita this commentary by Haribhadra त्यो पनि त्यसको कपी पनि अहिले राष्ट्रिय लेखालय पनि छ त्यो पब्लिश भएको पनि छ अहिले ट्रान्सलेट पनि इंग्लिशमा पनि ट्रान्सलेट भएको छ सायद
अनि हाउस कलेक्सनमा पनि त्यो आलोक कमेन्ट्रीहरू अहिले पाइन्छ। About the Prajnaparamita and its commentary, till the date you can find many of these copies in household, in monasteries, and in archives. And from the very longest 1 lakh slok Satasastrika Prajnaparamita to the smallest one, the Hridaya Sutra, then to the Ekasloki Prajnaparamita, or Prajnaparamita of 1 verse, and even the smallest of 1 letter, Ekachiri Prajnaparamita. So, for the Prajnaparamita, we have like from 1000 verse to 1 letter verse of this variation. And not only the text, and also its commentary like Prajnaparamita Aloka by Haribhadra, and it has been translated into Newars, it has been published, and it also has been published into English. So this Haribhadra's Prajnaparamita Aloka's copy were also found in Hudson collection and many archives, and also in household. So the commentary were even wider in that sense. And I like to यो अरू एउटा सब्जेक्ट यहाँ थप्न चाहन्छु यो प्रज्ञापारमिता लिटरेचर बारे। नेपालमा कसरी त्यो प्रज्ञापारमिताहरू कलेक्सन हुँदै गयो, कसरी त्यो संस्कृत टेक्स्टहरू नेपालबाट हराउँदै गयो भन्ने दुईटा सब्जेक्ट यहाँ थप्न चाहन्छु। So at this point I want to add 2 small topics about how the valley became the collection of these Prajnaparamita texts, and how this also became the place where they start to demolish or they start to disappear. यहाँ प्रज्ञापारमिता बाहेक अरू संस्कृत टेक्स्टहरू पनि यहाँ काठमाडौँमा यो संरक्षण भएको कारण भनेकै यहाँको यो बुद्धिस्टहरूले यो संस्कृत बुद्धिज्म अपनाएको कारणले नै त्यसको कपी हुँदै गयो, कसैलाई अरूलाई चाहियो त्यसको कपी बनाउँदै गयो, त्यसैले त्यो कपी हुँदै त्यो क्वान्टिटी बढ्दै गयो नि। यदि यहाँ पनि नेवार भाषामा ट्रान्सलेट गरेको अथवा त्यस्तो भएको भए त्यसको धेरै कपी हुँदैन, नभएपछि जति पहिला कलेक्सनमा आयो त्यति मात्रैमा सीमित हुन्छ नि। तर त्यो नेवारहरूले संस्कृत बुद्धिज्मलाई अपनाएकोले त्यो कपी यो लास्ट 20th सेन्चुरीसम्म पनि त्यो कपी गर्ने कन्टिन्यू भइरह्यो। त्यसैले अहिले हामी जुन विदेशमा क्याम्ब्रिज अथवा भनौँ यो टोकियो इत्यादि ठाउँमा संस्कृत बुद्धिज्म भयो, त्यो टेक्स्ट भएको कारण सबै नेपालबाटै ट्रान्सफर भएको। For the preservation of Sanskrit texts, the crucial point was the people living in the valley, they were engaged in the Sanskrit Buddhism. They implied in their daily life, and they used the Sanskrit language. And so, as they accepted the Sanskrit Buddhism as it is, they did not find it necessary to translate. And since it was not translated, they only started to make copies of the Sanskrit version. If it would have been in case of Tibet or China or so on, then they would make copies of their own languages rather than the original Sanskrit text. But here, since they were very into the Sanskrit and they did not find it necessary to make it into their own language, the Sanskrit texts were copied. And those days, all the Sanskrit texts are handwritten; they are not printed. So, if you see in different libraries of the Cambridge University or Tokyo, all the collection of the Sanskrit texts are all handwritten manuscripts. These pictures are still reciting in Sanskrit language and writing Sanskrit language. This is
So here you can see the conservation of the Prajnaparmita text. तपाईहरुले full screen. This last one is me. So here we have the goal, and we have the extra text to for the reference, and this is the process of in Golden Temple. In every 3 years, we do this rewriting process. So the first picture, they are making the ink, and you can see some of them painting, writing, and some of them working for the ink. And if necessary, we even get these nil patras or the folios, new one, if it is really damaged. Otherwise, we are mostly into just painting, just writing above those letters which are in phase of vanishing. And that I prepare. No one walk this picture. This picture is we dividing subject. This collection is in Yashodhara Mahavihara, Patan. So in this Patan, in library, many Sanskrit manuscripts. So this is a picture when he was making cataloging for the library in Yashodhara Mahavihara in Patan. So it also has some collection of text, and for that purpose he was involved in cataloging and manuscripting, documenting the text. And how lost is Buddhist manuscript from Pali? Now we are going this subject. काठमाडौँमा यो प्राकृतिक प्रकोप काठमाडौँ यो भूकम्पीय क्षेत्र भएकोले यहाँ 600 वर्ष अथवा 80 वर्ष त्यो कन्टिन्यू यो प्राकृतिक प्रकोप हुने गइरहेको छ भन्दाखेरि हामी अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो 2000 वर्षमा कति त्यस्तो भयो होला। अस्ति यो 12 साल भयो, 15 मा जुन यो भूकम्प गयो नि त्यो चाहिँ सानो छ। अझ पहिला जुन 90 सालमा गएको जस्तो त्यो भूकम्प छैन। अझ त्यसो भने अहिले चाहिँ यो नयाँ स्ट्रक्चरमा घर बनाएकोले त्यति बिग्रन पाएन काठमाडौँमा। तर 90 साल अथवा त्योभन्दा अगाडिको यो काठमाडौँको स्ट्रक्चर अनुसार एकदम कोल्याप्स हुने घरहरू धेरै जसो 50% अझ बढी घरहरू कोल्याप्स हुने। त्यसरी हुँदाखेरि यो 600 वर्षमा त्यसो हुँदाखेरि त कति त्यो नोक्सान भयो होला टेक्स्टहरू त्यसो अथवा त्यो कल्चरहरू त्यो परम्परा सबै त्यो बिग्रिने। त्यसै कारणले त्यो नेपालको परम्परामा त्यो कहिले चेन्ज आउने, यो ट्रेडिसनल चेन्ज आउने, कहिले यो आगो लागेर यो त पुरा काठमाडौँभरि त होल जङ्गल भएको कारणले धेरै जसो आगो पनि लाग्ने घटिआएको छ। एउटा कारण त्यो भयो। अनि एउटा कारण विदेशीबाट हमला धेरै जस्तो यो टाइममा यो मुसलमानहरूबाट, हिन्दूहरूबाट अथवा नेपालकै अरू राज्यबाट पनि यहाँ हमला हुँदाखेरि यो त्यहाँको टेक्स्टहरू यो लिएर जाने अथवा त्यो जलाइदिने त्यस्तो काम एउटा दुईटा पाइँट यो भयो। अर्को पाइँट यो मल्लकालमा पनि यहाँ क्रिस्चियनहरू आएर क्रिस्चियन प्रचार गरेर यहाँको टेक्स्टहरू किनेर त्यसलाई ध्वस्त पार्ने त्यस्तो पादरीहरूले यहाँ गरेको त्यो रेकर्ड छ। अनि अब उहाँहरूको यो काठमाडौँको बुद्धिस्ट अथवा हिन्दूहरूलाई कन्भर्ट चाहिँ गर्न सकेन त्यति। तर यहाँको जति पनि शास्त्रहरू किनेर त्यो बिगार्ने, उनीहरूलाई जति त्यो किताब
टेक्स्ट बिगार्न सक्यो अनि उनीहरूको डिमान्ड मैले यस्तो काम गरेर आएँ काठमाडौँमा गएर भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मान्छेहरू पनि किताबहरू बेच्न जाने उनीहरू कहाँ। त्यसो त्यो कारणले पनि एउटा यो यहाँबाट संस्कृत म्यानुस्क्रिप्टहरू हराउने बिग्रिने त्यो कम हुँदै गएको देखिन्छ। So, about the destruction of Sanskrit Buddhism, as you all know that Nepal is in an earthquake zone. So every 80 to 100 years we have a massive earthquake. And we can imagine like within the 2000 years gap, how much destruction, how many earthquakes we already have. And the point is like even those earthquakes were even more destructive than what we had in 2015. Because of the building structure, new building structure and so on, we had the earthquake in 2015 was not very destructive as it used to be. So before it, like 50% of construction used to collapse. Because of like, and then we have the change in the many intangible and tangible heritage, culture, and tradition. And another one of the natural disaster is the fire. Those days, the valley was all the jungle, and it was the small places. It's not a big city like you see nowadays. And when we had the fire, the buildings were of wooden and bricks. So fire was also the main problem for the destruction of texts. And also the loot from the Muslim invasion and so on. And also even the Kathmandu, Patan, and Bahadur were 3 different small kingdoms, and they used to fight among themselves. So this also caused destruction of the texts and manuscripts. And the other point is when the time came of the Malla period, there were the Christian missionaries who came here, and they tried to convince, though they were not able to convert the people into their Christianity, but they bought the text and they started to destroy. And they were like collecting the text they were paying money, and they were collecting the text and they used to destroy them. And in their country, they were known to be skilled one or like well-known father if they did this kind of stuff in Nepal. So there is a record of the Christian missionaries who came to Nepal who converted people, and also like were mostly involving in getting the manuscript, paying for them, and destroying them. This part is by outside destroy text by outside, and another part is inside. So the first part about natural disaster and यो यहाँको काठमाडौँको संस्कृत टेक्स्टहरू अझ अहिले भएको धेरै नै छ, तैपनि योभन्दा पनि धेरै हुनुपर्ने। तिब्बतमा जति संस्कृत यो तन्ग्योर भयो जस्तै काठमाडौँ पनि हुनुपर्ने, तर अहिले तन्ग्योरमा जति टेक्स्टहरू उल्लेख छ त्यो नेपालमा पाइँदैन, धेरै कम छ। यहाँ भएको पनि धेरै छ, तैपनि तन्ग्योरको कम्पेयरमा धेरै कम छ। यो हुनुको कारण 3टा कारण त सायद यो अहिले गयो। अब अर्को कारण इनसाइडबाट, अघिको आउटसाइडबाट हमला भएर त्यो नेचरल डिजास्टरबाट भएको। अहिले अब इनर कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँको परम्परामा यो चैत्य बनाउँदाखेरि, स्तूप बनाउँदाखेरि यहाँको मात्र होइन कि त्यो ब्रिटिसमा पनि छ, पहिला इन्डियामा पनि यो चलन छ। यो टेक्स्टहरू आफूसँग बढी भएको अथवा आफूले युज नगरेको, आफूले काम छैन भन्ने जस्तो भएको त्यस्तो किताबहरू स्टोकमा राख्ने चलन छ। धेरै किताबहरू स्टोकमा राखेको मैले पनि देखेको छु। एउटा कारण त्यो टेक्स्ट भएको त्यसरी त्यो हेर्न नपाई एउटा स्टोकभित्र रहन गयो। अनि अर्को कारण जब यो
क्रिस्चियन मिसनरीहरू आउन थाल्यो, किताबहरू किन्न थाल्यो, अनि त्यसको पैसा आउने भएर यो किताब कलेक्सन गरेकाहरूले त्यो बेच्न थाल्यो। त्यस्तो किताबहरू त्यो किताबको पैसा आउँछ भने आजकल त झनै बढी त्यो डिमान्ड त्यो टेक्स्टको। त्यसकारण त्यो किताबहरू त्यो मल्लकालीनदेखि नै त्यो बेच्ने चाहिँ क्रम चाहिँ सुरु हुँदै 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 अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो पहिलादेखि नै बेच्ने चलन अहिलेसम्म पनि चलिरहँदाखेरि टेक्स्ट त अहिलेसम्म पनि छ नि भन्ने हामीलाई अनुमान गर्न सकिन्छ नि, होइन? भन्दाखेरि कति टेक्स्ट यो काठमाडौँमा बाँकी भएको होला त्यति बेला। अहिले जुन यो जापान, अमेरिका, फ्रान्समा पाइने किताबहरू सबै यहीँ त्यसरी गर्दै नै लिएर गएको चाहिँ देखिन्छ। एउटा यो टेक्स्ट यो डिस्टोरी भनौँ कि के भनौँ, ट्रान्समिट हुने काठमाडौँबाट यो विलुप्त हुने कारण एउटा पोइन्ट चाहिँ यो हो। अब त्यो किताब किन्ने परम्परा कहाँ यो मल्लकालीनदेखि चलेर जब हडसन यहाँ काठमाडौँमा आउनुभयो, उहाँले पनि किताबहरू धेरै किनेर लानुभयो। त्यो बाहेक त्यसपछि अझ यो सिल्भान लेवी सुन्नुभएको होला नि, त्यो फ्रेन्च विद्वान, उहाँले पनि काठमाडौँमा यो टेक्स्ट यो खोज्नको लागि नै यो इन्स्क्रिप्ट र टेक्स्ट खोज्नको लागि नै एकदम काठमाडौँमा घुम्नुभयो। उहाँको उहाँको किताब सिल्भान लेवीको नेपालको बारेमा एउटा किताब छ, यो नेपालीमा पनि अनुवाद भएको छ। हामी त्यसमा हेऱ्यो भने उहाँको डायरीमा भक्तपुरमा किताब खोज्न गए, पाटनमा खोज्न गए, यो काठमाडौँमा खोज्न गए भने धेरै वर्णनहरू छ। फलानाले ल्याइदियो, मैले यतिमा किन्ने गरेको भनेर उहाँले वर्णन गरेको छ। त्यसबाट पनि यो किताब बेच्ने किन्ने चाहिँ परम्परा चलेको चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो बाहेक अब राणाकालीनमा राणाहरूबाट किताबको यो बिहारहरूमा एट्याक गरेर त्यो किताबै फालिदिने अथवा त्यो किताबहरू किनेर जलाउने पनि त्यस्तो पनि काम भएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। अनि त्यो बाहेक अर्को पोइन्ट, जब आफूसँग त्यो किताबको युज हुँदैन, जस्तै अब त्यहाँ गुर्जोहरू भएको बेला अथवा त्यो पुजारीहरू भएको बेला किताब चाहिँ युज हुन्छ, त्यो रिसाइट गर्नको लागि पनि अथवा त्यो प्र्याक्टिसको लागि पनि। जब त्यो पढ्ने मान्छे हुँदैन, अब अर्को त्यहाँ भएका मान्छेहरूको लागि त्यो चाहिँ एउटा युजलेस जस्तो फिलिङ हुन्छ। त्यसो भएपछि धेरै जस्तो मान्छेहरूले त्यो बागमतीमा बगाउने त्यस्तो पनि भएको धेरै छ। पाटनमा काठमाडौँबाट प्रज्ञापारमिता किताब बगाएर कसैले पठाइदियो, त्यही खुसीबाट बगेर पाटनको एरियामा आएछ। अनि पाटनमा एरियामा त्यो बिहान नदीमा नुहाउनेहरूले त्यो किताब बगेको किताब ल्याएर फेरि आफ्नो घरमा राखेछ। त्यस्तो पनि घटना भएछ। अब त्यो बाहेक अर्को एउटा एक्जाम्पल, एउटा साउ चाहिँ त्यस्तै 100-150 वर्ष अगाडि कलकत्तामा गएर त्यो व्यापारको सिलसिलामा गएछ। व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुग्दाखेरि एकजना मान्छेले फेरि नेपालीले त्यहाँ आएर त्यो सुनमा लेखेको प्रज्ञापारमिता किताब कलकत्तामा आएर बेच्न आएछ। अनि फेरि त्यो किताब देखेर फेरि त्यो व्यापारीले त्यो किताब किनेर भनेको पैसा तिरेर किनेर यहाँ काठमाडौँ पाटनमा ल्याएर त्यो किताब अहिले पनि यो महाबौद्धमा पाठ गर्ने चलन छ। त्यसरी पनि बेचेर बाहिरसम्म लगेर पनि बेच्ने पनि, कोही बेच्न जाने त्यहीँ फेरि किनेर राख्ने, त्यस्तो पनि यहाँ घटना भएको छ। त्यसैले यो डिस्टोरिक हुने यो कारण त मध्ये यिनीहरू भयो। Some of the internal cause of destruction of manuscript here are, one of them is like when we make chaitya, there is a tradition of putting the text inside the chaitya. So when they made stupa, they used to have bunches of text. They were buried under the stupa. Those old damaged texts, they were
it was considered auspicious to put those kind of texts inside the charity while they were building it. So this also caused the loss of the manuscript. And another is because of the Christian missionaries, like they were collecting the texts and they were selling them. People were selling them, and the demand of this selling of manuscripts started from the Malla period, and till nowadays even the demand is more. But the guess that we can make is like still there are many texts here surviving, but this tradition, this habit of selling or buying the texts started from Malla period. So we can just think like how many texts that we had at that time, that we still have so many of them remaining here, and the demand is just going high. So many texts in the collection of Japan or American and French libraries, these manuscripts mostly belonging to the Sanskrit texts are from Nepal. And in this time phase of from Malla period to now, the tradition in those time period in between, Brian Hodgson and Sylvan Lewis, they are like two most famous people who visited Nepal in early days, and they also collected text. And Sylvan Levy, even in his book about Nepal, in his daily journal, he wrote about the person who sold him text, and he also wrote about the pricing of the text and so on. And another reason for disappearing of text was in the Rana period, when they attacked the monasteries and they used to burn the text. And one of the very internal reason for disappearing of text is when the text was not used, when they didn't have priests to read, or they couldn't read it, they find it useless to have the text, and so they did not want it. And as a proper disposal of text, they used to offer it in the rivers, like in Bagmati and so on. So they were disposed in water on pilgrimage side. For Buddhists, these rivers are holy rivers, so they used to dispose them in the holy rivers. And there is also an incident that one of the person from the Kathmandu, he disposed text in Bagmati, and it flowed to Patan. And the one person who went for his daily ritual to the river for cleansing process found the text, and he brought it back and kept it in his home. And similarly, there is also an event like around 100 years back. The merchant who traveled to India for trade found a Nepali guy who was selling a Prajnaparmita text of golden, written in Ranjala in gold ink. And the merchant found the guy in Kolkata with the text, and he bought the text in Kolkata and he brought it back to Patan. Now it is in Mahabodhi temple. So there is a, if you are able to go more in the morning before 8, then there is a guy who is reading, one person who is always reading the text. So that text is from Kathmandu, and that somehow went to Calcutta, and from Calcutta, the merchant of Patan bought the text and brought it back to his monastery. Until then, it is daily recited. So this kind of destruction and transferring of text is still going on. And which we mentioned Prajnaparmita text is this picture. So this is the one which went to Calcutta and came back from Calcutta. I'll just circulate this. So it traveled all the way to Calcutta and back to the Kathmandu. And this text is Prajnaparmita written in Kathmandu. Near Kathmandu, Kastamandap, there one famous monastery, Yashodhara Mahavihara, near Kumari temple. This is the oldest monastery, and writing in this monastery at the Malla period. The colophon of this Prajnaparmita text is from the colophon of this Prajnaparmita text. We know that it was written from Bajracharya in nearby the Hanuman Dhaka, Kathmandu Drawa Square, nearby just next to the Kumari Hill. There is a Srikhanda Mahavihara. So the colophon has it that the
Bajracharya from that monastery wrote this text. But now it is in Patan. And most probably, since it is being daily recited, maybe the text was lucky. And this in Kathmandu Valley, there is 3 monasteries famous for making text manuscript. One in Kathmandu, Yashodhara Mahavihara, near Darbar Square, and 2 is in Bubahal, Patan. Another in Patan is Chakkarvarna Mahavihara. We can find this place name in manuscript. So these many times. 3 monasteries, Srikhanda Dharmal Mahavihara of Kathmandu, Yashodhara Mahavihara or Yashodhara Mahavihara Bubahal of Patan, and Chakkarvarna Mahavihara of Patan. These 3 monasteries were well known for making the copies of text. So most of the manuscript might have these in colophon. The writer might belong to these monasteries. And my request is, we do not do this thing. यो किताब यो हराउने पोइन्टहरूलाई हामी मनन गरेर अहिले पनि त्यो टेक्स्टहरूलाई हामी सकेसम्म सुरक्षित गर्न कोसिस गरौँ. So, by being mindful about the causes of destruction and disappearing of these texts, we need to, I really aspire that we might be able to preserve them. And now the Prajnaparamita Sutra and commentary from Nepal. We have no time to more discuss on this topic. Prajnaparamita transmission in Kathmandu. Oldest manuscript of Kathmandu is 3rd, 4th century, maybe. There is in some paper in National Archive. some foil left, and that's in National Archive. After some sutra and commentaries are also left in National Archive. The Prajnaparmita literature in Nepali Pandit. This is important for us. So this is about the translation of Prajnaparmita and its commentary in Newars from late 19th to 20th century, from various Bajracharyas of those time. Prajnaparmita मात्र होइन कि Prajnaparmita बाहेक अरू पनि बुद्धिस्ट टेक्स्टहरू हो र यो तान्त्रिक बुद्धिज्म तान्त्रिक प्र्याक्टिसमा पनि यो 19औं शताब्दीमा त्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा अलि वितृष्णा भएको चाहिँ पाइन्छ. त्यो क्रम चाहिँ यो सुरु हुँदै हुँदै आजसम्म पनि त्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा अलि नेगेटिभ सोच्ने चाहिँ त्यो भइरहेकै छ. त्यसकारण यो झन्डै 100 वर्ष अगाडि 80-100 वर्ष अगाडिदेखि यहाँ राम्रा यो पण्डितहरूले अब हाम्रो यो परम्परा संस्कृत बुद्धिज्म यो लुप्त हुने अवस्था हुन आयो. त्यसैले यसलाई बचाउनको लागि यो उपाय चाहिँ त्यो नेवारी भाषामा कन्भर्ट गर्नु बाहेकको विकल्प भएन. सबैले संस्कृत बुद्धिज्म त्यो आफ्नै कोर्सको रूपमा स्वीकारेको भए त्यो आवश्यक थिएन. तर यो संस्कृत बुझ्न छाडिएपछि त्यो टेक्स्टको पनि मिनिङ चाहिँ बुझ्न पनि छाड्यो. त्यसैले यसमा वितृष्णा हुँदाखेरि अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्न बाहेक विकल्प छैन भनेर पहिला सबभन्दा पहिला नै भन्नुपर्छ यो रत्न बहादुर पण्डित पाटनमा त्यस्तै नेपाल 60-70 वर्ष अगाडि उहाँ बित्नु भएको 60 वर्ष भयो अहिले. त्यस अगाडि यो पाटन भूभालमा रत्न बहादुर पण्डित भन्नेले उहाँ सिल्वान लेवीलाई पढाउने एउटा विद्वान काठमाडौँको पाटनको उहाँको नाम पुण्य दाइलाई थाहा होला.
श्रीमान लेवीलाई महानिष्ठ अलङ्कार पढाउने भन्ने एउटा संस्कृत विधान थियो नि। त्यसको पनि पछि जे होस् एउटा पादनमा त्यसो एकदम राम्रो पण्डित थियो। उहाँले चाहिँ उहाँको शिष्य थियो रतनबहादुर पण्डित भन्ने। अनि उहाँ संस्कृत 60 वर्षमै संस्कृतमा डिस्कस गर्न सक्ने त्यस्तो ट्रेनिङ थियो उहाँको। अनि उहाँ संस्कृतमा पनि त्यो च्याम्पियन भएको। पछि उहाँले तिब्बतमा गएर तिब्बत व्यापारको सिलसिलामा तिब्बतमा पनि गयो। अनि तिब्बतमा पनि तिब्बतन ल्याङ्ग्वेज सिकेर तिब्बत पनि जान्ने बुझ्नु पाएछ। त्यसपछि उहाँले तिब्बतनको परम्परा तिब्बतनमा पुरा एकदम तिब्बतनमा ट्रान्सलेट भएकोले उहाँहरूलाई सुविधा भएको त्यो थाहा पाएर हामी पनि यसलाई नेवारीमा किन अनुवाद नगर्ने भनेर उहाँको पेसा नै उहाँले अपनाएको पेसा नै ट्रान्सलेट गर्ने कि म्यानुस्क्रिप्ट बनाउने, त्यो दुईटा मात्रै। उहाँले अरू पेसा केही नगर्ने कि त्यो म्यानुस्क्रिप्टलाई त्यो बढाउनको लागि। त्यति बेला त्यो कपीहरू फोटोकपी त्यस्तो प्रिन्टिङ प्रेसहरू छैन। त्यसैको विकल्पमा उहाँले यो म्यानुस्क्रिप्टहरू बनाउने। कसैले अब प्रज्ञापारमिता बनाइदियो भन्नुहुन्छ, उहाँले पुरा ह्यान्ड राइटिङले त्यो प्रज्ञापारमिता किताब बनाइदिनुहुन्छ। त्यो र उहाँले अनुवाद गर्ने, कसैले त्यो किताब अनुवाद गर्नु पर्यो भन्यो भने त्यसको अनुवाद गर्ने, त्यो दुईटा मात्रै उहाँले त्यो रोजेर यो काम गर्नु भएकोले अहिले हामी त्यो कलेक्सनमा अथवा राष्ट्रिय अभिलेखमा पनि उहाँको हस्तलिखितको म्यानुस्क्रिप्टहरू पाउन सकिन्छ। धेरै किताबहरू यो राष्ट्रिय त्यो आश्रमको कोठीमा पनि उहाँको हस्तलिखितहरू धेरै पाउन सकिन्छ। त्यो घरमा पनि छ। एउटा उहाँले यो योगदान गर्नुभएकोले यो नेवारी भाषामा शतशास्त्रीका यो लङ 10,000 त्यो प्रज्ञापारमिताको 50% अनुवाद गर्नुभयो। उहाँले अनुवाद गर्नुभयो, तर त्यसको पब्लिस चाहिँ हुन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। उहाँले अनुवाद मात्र गरिदियो, त्यसको कपी एउटा अनुवाद गराउने त्यो डाटासँग छ। अर्को कपी त्यसको कसैले कापीमा 22वटा कापीमा कपी गरेर यो शुक्रराज बज्राचार्य उहाँले कपी गरेर अहिले यो अक्षेश्वर महाविहारमा दान दिएको छ। त्यसैले त्यो बाहेक यो शतशास्त्रीका बाहेक अरू पनि सानो ठुलो धेरै किताबहरू उहाँले अनुवाद गरेर अलि हाम्रो बुद्धिज्म त अब नेवारी भाषामा पढ्न पाइयो, हाम्रो बुद्धिज्म त यस्तो पो रहेछ यस्तो कुरा रहेछ भने अलि जागरण आयो। From the late 19th century, people started to have this. They started to be more into the Western modern thinking than into the Sanskrit kind of old literature. So they kind of have unlikeness to Sanskrit, and they just started to grow up more and more. And now you see, like some of the people they are against Sanskrit. They say that Sanskrit is something that were imposed in the valley and so on. So they are really against the Sanskrit and so on. So knowing this, like one of the known translator, Ratna, and who passed away around 60 to 70 years before, he was the one who started translating that. Knowing the situation, he started translating the text from Sanskrit to Newari. He, even at the age of 7, he was able to debate in Sanskrit. So we can know how good they were in Sanskrit those days. And being so well known in Sanskrit, he was before Sivan Levi. So, and that was the time when Nepal had good connection with Tibet in trade. So he also belonged to a family of a merchant. So this Ratna Pandit, being a Sanskrit scholar, and belonging to the family of merchant, he went to Tibet, and there he saw how the texts that were translated into Tibet helped it to spread in Tibet so widely, and people they were so used to it.
that was not the case here anymore, because people are starting to not, they were not into Sanskrit as they used to be. So when he went to Tibet, then he realized that if the Sanskrit text would be translated into Newari, then again it can spread wide, and it could be more interesting to people to learn Buddhism through Newari than Sanskrit, according to the time. So he gave his job as a merchant. He gave up his job as a merchant, and he started to translate the text, and he also made the copies of text. So most of the copies, his writings are found in National Archive and Asas of Koti till this day. And he alone did 50% translation of Satasasrika Prajnaparamita, 1 lakh verse of Prajnaparamita. So he alone translated like 50,000, around 50,000 verses of Prajnaparamita. Not only that, he also translated many small and big sutras and tantric texts. And you can, if you go to archives in the valley or outside, you might be able to find his text. And most of it, and his texts were also published, but the Satasasrika Prajnaparamita that he translated hasn't been published, but there are many texts that he published. And so, and among the this Satasasrika Prajnaparamita that he translated, one copy is with the donor who actually sponsored him to translate it, and one copy is a copy of his text. So there is another person called Puspa Raj Bajracharya, and he was one of the last manuscript writer who wrote the manuscript. So he has like 22 copies of the Prajnaparamita text. So many of if you see some earlier manuscript, then they are mostly attributed to the writer Puspa Raj. So he is considered as if the last one who actually wrote the manuscript. In Nepal Mandala, in Newari Buddhism, 3 Pandit is very उहाँको योगदान धेरै योगदान दिनुभएको छ. Ratna Bahadur Pandit, Jogmuni, Bajracharya, and Dibya Bajra Bajracharya. These 3 Pandit are Prajnaparamita on Prajnaparamita literature. उहाँहरूले प्रज्ञापारमिता साहित्यको लागि अनुवाद र प्रचारको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ. यो प्रज्ञापारमिताको अनुवाद गर्नेमा रत्नबहादुर पण्डितले जसरी काम गर्नुभयो, त्यस्तै त्यसको प्रचारको लागि जोगमुनि पण्डित, त्यो लेट जोगमुनि पण्डित, उहाँले त्यो प्रज्ञापारमिता, सतशास्त्रको प्रज्ञापारमिता, अष्टशास्त्रको प्रज्ञापारमिता त्यो काठमाडौँको नेवारहरूलाई प्रचार गर्नको लागि आफ्नै घरमा प्रेस राखेर, 40-50 वर्षको अगाडिको कुरा हो, उहाँकै घरमा प्रेस राखेर उहाँले आफै कम्पोज गरेर त्यो एउटा पेपर गर्दै उहाँले धेरै टेक्स्टहरू यो काठमाडौँ भ्यालीमा वितरण गर्नुभयो. हजुर हजुर अनि यो त्यस्तै एउटा दिव्य वज्र बज्राचार्य, त्यो लास्टमा दिव्य वज्र बज्राचार्यज्यूले उहाँले प्रज्ञापारमिता, अष्टशास्त्रको प्रज्ञापारमिताको अनुवाद सहित त्यसको कमेन्ट्री आलोक पनि अनुवाद गरेर उहाँले योगदान गर्नुभएको छ. त्यस्तै अरू सानो पनि टेक्स्टहरू पनि अनुवाद गर्नुभएको छ. So here you see the name of 3 Panditas, scholars, who had played great role in widespreading of Prajnaparamita. So Ratna Bahadur Bajracharya, who translated the text, and Jogmuni Bajracharya is the one who published the text. In those days, he was the first person to introduce printing press in Nepal. He composed the letters, the wax letter. He had the printing press in his house. He used to make the letters, and he published the Prajnaparamita text, 1,000 verses, and he published them. And similarly, Dibya Bajra Bajracharya, he is a father of well-known art historian Gautam Bajra Bajracharya. So Dibya Bajra Bajracharya, he made translation of 1,000 verse Prajnaparamita and also its commentary Prajnaparamita Alok, and it is now published. So Dibya Bajra
Bajracharya and Jogmuni Bajracharya more into the spreading of the Prajnaparamita text in the valley? The key concept of the philosophy of Prajnaparamita. अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट किताबहरू प्रज्ञापारमिता त्यो के होला भन्ने चाहिँ अब हाम्रो आज चाहिँ त्यति टाइम नभएकोले त्यो प्रज्ञापारमिता बारेमा तपाईहरुले पनि बुझ्नु पाएकै होला। तैपनि अलि कहिलेकाहीँ त्यो सब्जेक्टमा नगएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले हामी त्यसको बारे केही उल्लेख गरौँ। अब यो हार्ट सूत्र त एउटा एकदम वर्ल्ड फेमस सूत्र भयो। त्यसमा प्रज्ञापारमिताको हार्ट सब्जेक्ट के हो भन्ने हामी त्यस पढेपछि त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यो बुझेको पनि होला। अब भनौँ न एउटा मान्छेको हार्ट मात्रै छ अरू छैन भने त्यसको केही युज छैन नि है, हैन नि। त्यसको पुरा बुझ्नको लागि त त्यसको पुरा शरीर हुनु पर्यो नि, पुरा इन्द्रिय पुरा शरीर भएपछि मात्र हामी मान्छेले केही बुझ्न सकिन्छ नि। त्यस्तै हार्ट सूत्र प्रज्ञापारमिताको मूल मेन यो दर्शन फिलोसफी भयो। त्यसो बाहेक अरू विषयहरू के भन्दाखेरि त्यो अष्टशास्त्रको प्रज्ञापारमिता 25,000 प्रज्ञापारमितामा त्यसको इसेन्स, त्यसको डिटेल, त्यसको ब्रान्चहरू बुद्धत्व हुनको लागि हामी सिम्पल म्यान मान्छे बोधिचित्त उत्पत्तिदेखि लिएर बुद्धत्व हुनुको लागि हामी कसरी हामी लानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने त्यो प्रज्ञापारमिताले हामीले डिटेल त्यो कुरा देखाइदिन्छ। अब त्यसमा पनि 1 लाखदेखि अब यो त्यो डायमन्ड सूत्रसम्म आउँदाखेरि कुन चोइस गर्ने नि हामीले भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि। त्यसको लागि हामी कति इन्टेलिजेन्ट अथवा हाम्रो आइडिया, हाम्रो ब्रेनको क्षमता छ त्यो अनुसार त्यसको त्यो बाँडिएको छ प्रज्ञापारमिता त्यसको क्षमता, ब्रेनको स्मृति अथवा बुझ्ने क्षमता त्यसको कम छ भने त्यसको लागि जसरी हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि बुझ्नको लागि कति घोक्नुपर्छ नि, एकदम 20-30 पटक घोक्दा पनि बुझ्न गाह्रो छ नि। ठिक त्यस्तै प्रज्ञापारमिता लङ सूत्रको आइडिया त्यसको हामी पढ्दा त्यही वर्ड त्यही लाइन त्यो डोटे आउँछ त्यसमा। त्यसै कारण हाम्रो मेमोरीमा त्यो सूत्रहरू अटोमेटिकली हामी यो मेमोराइज हुँदै जान्छ। त्यही उद्देश्यले यो प्रज्ञापारमिता लङ सूत्र त्यसको लागि भन्ने प्रज्ञापारमिताको अभिसमय अलङ्कारमा राम्रैसँग दिएको छ। त्यसको माइन्डको क्षमता हेरेर त्यसको प्रज्ञापारमिता लाइन यो लङ सूत्र अनि त्यो बुझ्न सक्ने चलाक त्यो आइडिया भएको मान्छेहरूको लागि अथवा पढे लेखेकाहरूको लागि त्यो छोटो सूत्र भन्ने त्यो डिफ्रेन्ट लङ सूत्र र यो सर्ट सूत्रको डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यसमा छ। त्यसैले यो अब पण्डित दाइहरू अरू पनि यहाँ अनुवाद गरिरहनु भएकोहरू होला, त्यसमा छ नि है, एकदम डोरेर आउने, एकदम डोरे। त्यसको मेन त्यो जोड्दाखेरि हामीसँग अटोमेटिकली त्यो मेमोरी वर्डहरू मेमोरी हुँदै जान्छ। त्यो ढिक्क हुने कारण छैन कि त्यो नबुझेर मात्रै त्यस्तो हुन्छ। अब त्यस्तो गाह्रो छ भनेको लागि त अरू सानो पनि टेस्ट छँदै छ नि। अब उद्देश्य त्यो भयो। अब यो अभिसमय अलङ्कार अनुसार यो प्रज्ञापारमिता टेक्स्ट भनेको हामी सिम्पल यो नयाँ यो महायान बुद्धिज्ममा लागेको व्यक्तिदेखि त्यो बोधिसत्वहरू एकदम त्यो ध्यान प्राप्त गरेको, भावनामा लगेको, विपස්සनामा लागेका त्यो बोधिसत्वहरू अथवा त्यो बुद्धिस्टहरूको लागि त्यो टेक्स्ट छुट्याएको हो। त्यो चाहिँ अब यसको हामी टाइम नभएकोले अलि वर्णन गर्न चाहिँ आज चाहिँ त्यो सकिँदैन, फेरि पछि हामी कुनै दिन मिलाउँला। अब फ्युचर रेस्पोन्स यसमा छैन होला सायद है। यो फ्युचर रेस्पोन्स भनेको एउटा सब्जेक्ट छ। अब
प्रज्ञापारमिता तिब्बतन बुद्धिज्ममा पनि प्रज्ञापारमिता सूत्रमा लागेको चाहिँ धेरै कम जस्तो कम त्यति छैन जस्तो छ। उहाँहरूले अभिसमय अलङ्कार त्यो सिक्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, कण्ठ गर्नुहुन्छ, तर सूत्रसँग कम्पेयर गरेर त्यो लागेको चाहिँ धेरै कम जस्तो मलाई फिलिङ छ। मैले त्यो प्रवचनमा सुन्दाखेरि पनि त्यो लेख आर्टिकलहरूमा हेर्दाखेरि पनि त्यो तिब्बतनबाट पनि नेवारीबाट पनि त्यो त्यसमा डिस्कस गरेको चाहिँ कम्पेयर गरेर त्यसको कमेन्ट्री र सूत्रलाई कम्पेयर गरेर डिस्कस गर्ने चाहिँ त्यो चलन चाहिँ हराउँदै गरेको चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसैले अब त्यो सूत्र परम्परा अथवा सूत्र ज्ञानलाई अथवा प्रज्ञापारमिता टेक्स्टमा हामी त्यसको एउटा जागरण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, अब त्यसको फ्युचर यस्तै भएर त्यो सूत्रको त्यति मिनिङ छैन, पढ्ने रिसाइट गर्ने मात्रै जस्तो भएर जान्छ। त्यसमा इम्फासिस गरेन भने अथवा यो बिहारहरूका गुम्बाहरूका मङ्कहरूले अथवा नेवार अथवा विदेशी अथवा जब पनि जुन महायान धर्ममा लागेको छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा बोधिसत्वको प्र्याक्टिस के हो, बोधिसत्वको सुरुदेखि अभिवर्तीको बोधिसत्वसम्मको उहाँहरूको प्र्याक्टिस, उहाँहरूको नियम, उहाँहरूको ध्यान, यो विपसनाको हामी अहिले त विपसना भन्दाखेरि त्यो बुढाले कण्ठमा जाने त्यहाँको आनापाना यो प्र्याक्टिस गर्ने मात्रै जस्तो छ। तर उहाँ त्यहाँ सिकाउने त्यो आनापानाको 16 टाइपको आनापाना, त्यो 4 टाइप यो कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, यो सबै प्रज्ञापारमितामा राम्रैसँग दिएको छ। हामीले स्टडी नगर्ने भएकोले मात्र त्यो हामीले त्यो नबुझेको। वास्तवमा हामी प्रज्ञापारमिताको माध्यममा पनि अहिले जुन त्यो शिविर त्यो कोर्स चलेको छ, प्रज्ञापारमिताको टेक्स्टबाट पनि त्यही शिविर चलाउन सकिन्छ। तर अहिले हामी सोचमा के छ, प्रज्ञापारमिता भनेको यो रिसाइटिङ गर्ने, त्यस्तो सारान पढ्ने मात्र, अरू चाहिँ त्यो मेडिटेसन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो सोच छ। वास्तवमा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा यो विपसनाको, बोधिसत्वको प्र्याक्टिसको सबै यो यसमा इन्क्लुड छ। त्यसैले अब तपाईँहरू यो स्टुडेन्ट राम्रो त्यसमा लागेकाहरूले प्रज्ञापारमिताको बारेमा पनि अलिक माइन्ड सोच्नु भएमा धेरै यो बुद्धिज्मको लागि अथवा प्रज्ञापारमिता शास्त्रको लागि हेल्प हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। आजको लागि यति नै गरौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर So for the essence of Prajnaparamita, you guys are starting, so you might have known. So just to mention in brief, the Prajnaparamita text talks about the sunyata, about and this can be found insert in Heart Sutra. It is the main essence, core essence kind of thing. But but the Heart Sutra doesn't talk about how can we imply this to our daily life, how can we use in our meditation and so on. So this is just like someone just with the heart and not having other organs to function. So the Heart Sutra is just like the heart, and it doesn't have any other organs to function. And for that reason, we need our hands, limbs, and so on. So this is we can find this in the different version of Prajnaparamita. And nowadays the meditation in Vipassana and is morely attributed to Goenka and Thailand, tradition from Thailand and Sri Lanka. Prajnaparamita has detailed explanation of how to do these practices, but since like these days we are not focused in the sutra itself but only on the commentaries, we are kind of giving up this core tradition of Prajnaparamita, and we are mostly into the commentaries only, and the sutras are, now we are being sutras and something to recite and something to pay respect only. So it is really necessary for students like us to comparative study between the sutra and the commentary and get back to the essence that is based mostly on sutra rather than commentaries. And about the different version of Prajnaparamita, according to the commentary of Avisamaya Alankara, it is said that these different verses appear according to the different mental capacity of person. Like some of them would be satisfied by the 8,000 verse,
some of them with like 1 lakh words. So according to the mental capacity, these different verses came to existence. And even if you the longer verses, it is kind of discouraging that there many lines are repeating again and again, and it's kind of a little bit boring. But the concept of this kind of repetition of line is like when we first went to our school in pre-primary level, we were taught to we repeated the letter A many times, and only then we are now able to remember it. So the method of these huge volumes of Prajnaparamita is like repeating the line so that it get memorized. And so he just talked with one of the committee member who is translating the Prajnaparamita. So he's there about the repetition of this kind of line. So for the future response, he addresses us to study the Prajnaparamita more into the sutra than into the commentary, because the Prajnaparamita Sutra in this 1,000 verses and 1 lakh verses have many things in detail, and even for the study of those huge texts we have the commentaries. So he finds it necessary to go back to the sutric tradition, and with this note he concludes his talking. So if you have any questions and so on. Any questions and suggestions? And we are lucky this time, because this time is many Prajnaparamita Sutra and Sanskrit is translated we available from internet. We can download many Prajnaparamita texts, and also some in YouTube also. So we are lucky this time. So this time of 21st century, due to the modern technologies, we are getting easy access to these texts and commentaries. Any question? Comment also. Bad comment. I like bad comment. Very good. Very good. Would be nice to continue. Yes. Would be nice to have more lectures. It's all right. No question. I am lucky. So, thanks a lot for your listening, your attention. I'm very glad. And outside we have provided you some coffee. You can have some coffee as a refresh. And if you like more hear about the Prajnaparamita, anytime you can come here and we can contact, we can learn together. Okay? Thanks for coming. You're always welcome. Thank you so much, Thank you very much, Hira. Thank you everyone for coming. एकदम दिउँसो समय मिलाएर यहाँ प्रज्ञापारमिता अफिसमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ टिका शेर्पाजीले, अनि उहाँ भोजराज लामिछाने भन्ने एकजना सम्पादक आज त अब उहाँहरू अफिस बन्द भइसक्यो। तपाईँलाई कुन दिन पुग्छ भने चाहिँ बुधबार मेरो बिहिबार र शुक्रबार बिहिबार शुक्रबार चाहिँ टाइट छ, नत्र बुधबार भयो भने हुन्छ म फोन गर्छु नि त। यही नजिकै छ अफिस, 5 मिनट पनि पर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम के छ भने त्यो जुन 16 च्याप्टरसम्म चाहिँ अनुवाद भयो होइन, के अरे देवनागरीमा आयो। अब बाँकी पनि अब तपाईँको सहयोग लिएर
देवनागरीमा भयो भने हामी संस्कृत पनि देवनागरीमा छाप्ने भन्ने हामीलाई पढ्नमा सजिलो भयो। त्यो विज्ञानबाट अनुवाद गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ संस्कृत चाहिँ टाइप गरेर अष्टशास्त्रीका चाहिँ सकिसक्यौँ हामीले अनुवाद भइसक्यो। अब चाँडै छापिन्छ अष्टशास्त्रीका चाहिँ। मलाई एउटा अर्को कुरा लागिरहेको अहिले छाप्नु अगाडि त्यस्तै प्रज्ञापार्मिता सम्बन्धी कुनै गोष्ठी गरौँ इतिहासहरू राखेर एकचोटि गोष्ठी गरेर त्यसको